अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। क्या इस्टेब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल हो चुकी है? क्या वाकई इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं? क्या वाकई अब सिस्टम एक नए इंतखाब की तरफ जा रहा है? क्या वाकई इमरान खान साहब कुछ चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ करके इलेक्शन जल्द करवाने के मुतालबे पर कामयाब हो चुके हैं या नहीं? ये वो चंद सवालात हैं जिनके जवाब आपको आइंदा चंद रोज़ में मिलने वाले हैं और इसका ज़्यादातर तयन सुबह होने जा रहा है। यानी मैं बात कर रही हूँ 21 अक्टूबर की, कि जिस दिन ज़्यादातर तयन ये हो जाएगा। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको भी बता देती हूँ, लेकिन ये चंद ऐसे बुनियादी सवालात हैं जिनके जवाब आपको कुछ इस वीलॉग में भी देने की कोशिश करूँगी और कुछ आप आइंदा आने वाले दिनों में होता देख भी लेंगे। सबसे पहले तो ये कि 21 अक्टूबर क्यों अहम करार दिया जा रहा है। ये सिर्फ मैं नहीं, आप अक्सर ही बहुत सीनियर एंकर पर्सन, तज्ज़ियाकारों, सहाफ़ियों और मुख्तलिफ जो सियासतदान हैं उनके मुंह से भी ये बात सुन रहे हैं कि अगले ये जो 10 दिन हैं अक्टूबर के, ये बहुत अहम है और इसमें बड़े फ़ैसले हो जाएंगे। ये तय हो जाएगा कि आइंदा की जो सियासत है वो किस रुख जा रही है और क्या पीछे जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो किसी नतीजे पर पहुँच रहे हैं या नहीं। पीटीआई इन मुज़ाकरात के हवाले से बहुत क्लियर नहीं जवाब दे रही। ये ज़रूर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर बातचीत होती है, लेकिन हतमी तौर पर किसी नतीजे का ऐलान नहीं करती, क्योंकि अभी कोई नतीजे पे पहुंचे ही नहीं हैं। इमरान खान साहब भी ढके छुपे अल्फाज में ये बात करते हैं। बाज़ लोग इसको डील से भी जोड़ते हैं कि इमरान खान साहब किसी डील की तलाश में हैं। इसको डील अगर उस वक्त कहा जाएगा कि अगर इमरान खान साहब अपने बुनियादी मुतालबात से दस्तबरदार हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स जो इस वक्त अपनी मकबूलियत के उरूज पर है, जो 7 में से 6 हलकों पर इंतखाब जीत लेता है और जो एक पे नहीं भी जीता, वो भी थोड़ा सस्पिशियस ही है मामला। चलिए उसे भी एक तरफ रख दें। फिर भी 6 हलकों पे इंतखाब जीतना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख में, जो इससे पहले कभी किसी शख्सियत ने नहीं कायम किया, जो इमरान खान साहब ने किया है कि 6 नशिस्तों पर वो एक साथ इंतखाब जीते हैं। तो ऐसा शख्स जो कि इस वक्त अपनी मकबूलियत के उरूज पर है, वो जिस चीज़ को हाथ लगा रहा है उसे सोना बना रहा है, मट्टी भी सोना हो रही है उसके हाथ में आकर, तो ऐसी सूरत में उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे, कोई डील लेकर अपने मुंह पर कोई दाग लगाए? उसको क्या ज़रूरत पड़ी है? हाँ, अगर उसको कोई ऐसा ख़तरा है नाअहली का, ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये बड़ी बेमानी चीज़ें हैं, क्योंकि जिस वक्त आपकी एक मकबूलियत होती है, आप इस पावर में होते हैं कि आपकी पार्टी आप अगर बजाते खुद पार्लिमानी सियासत नहीं भी कर सकेंगे, आपकी पार्टी जीत जाएगी। पार्टी ज़्यादा नंबरों से जीतेगी तो ऑब्वियसली वो आके कानून साजी में ऐसी चीज़ें कर सकती है जिससे आपकी नाअहली ख़त्म हो सकती है। बहुत सारी और चीज़ें जिसके ऊपर आपको सज़ा दी जा सकती है, वो बाद में चीज़ें सेटल हो सकती हैं और ये हमने पाकिस्तान की तारीख में बारहा होते देखा है। ये मैं कोई अनहोनी बातें नहीं कर रही। अगर नवाज शरीफ साहब तैयारा हाईजैकिंग केस से लेकर, एवन फील्ड अपार्टमेंट के केस से लेकर और जरदारी साहब पता नहीं कौन कौन से केसेस से लेकर के फिर भी वो सियासत का हिस्सा रहें, फिर भी वो ऐवान इक़्तिदार में पहुंच जाएं, फिर भी वो सज़ाओं से बच जाएं, फिर भी वो अपने महलों में क़याम करें, तो फिर पाकिस्तान में बहुत कुछ मुमकिन है। इमरान खान साहब ने के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो तो उनका अशर उशीर भी नहीं है। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर ये है कि डील वील का तो कोई उस तरह डील ये ज़रूर हो रही है कि इमरान खान साहब को कन्विंस किया जा रहा है कुछ 1-2 चीज़ों के ऊपर, जिसमें भी नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करने का मामला है, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मामला है, कुछ अहम तैनाती और तकर्री से मुतालिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्हें कन्विंस किया जा सकता है, और कुछ इलेक्शन डेट के ऊपर, निगरान सेटअप के ऊपर, इलेक्शन कमीशन की जो कह लें आप तश्कील है उसके ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर उन्हें कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं जिस पे इमरान खान साहब को शायद कुछ कन्विंस किया जा रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, उन्हें इंगेज किया जा रहा है ताकि वो लॉन्ग मार्च ना करें और अल्टीमेटली उनके साथ फिर भी बुरा ही होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता। इमरान खान साहब ताख़ीर भी इसीलिए कर रहे हैं लॉन्ग मार्च में कि जो चीज़ें सेटल हो सकती हैं वो हो जाएं, ये ना हो कि उनकी ज़रा सी जल्दबाजी के बायस वो चीज़ें हाथ से निकल जाएं। लेकिन एक अहम फैसला जो अब अनाउंस कर दिया गया है, ये बहुत अनाउंसमेंट अहम है। क्यों? इमरान खान साहब को तोशा खाना केस में क्या नाअहल करार दे दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से? ये वो फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महफूज कर रखा है काफ़ी दिनों से, और अब फाइनली 21 अक्टूबर को उसको सुनाया जाएगा। दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और उसके लिए हाई उन्होंने सिक्योरिटी भी तलब कर ली है। उनको अंदेशा है कि कारकुनान बड़ी तादाद में पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने हाई सिक्योरिटी भी मांग ली है। ऐसी सूरत हाल में जब ये दिए जाने का इम्कान है फैसला जो सुनाया जाएगा, तो उसमें कौन से ऑप्शंस हैं?
پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اس فیصلے میں کیا امکانات زیادہ ہیں، کیا عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے گا یا پھر یہ کیس ختم ہو جائے گا، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اس فیصلے سے جو دونوں صورتیں بنیں گی اس سے کیا اثرات آنے والے دنوں میں پڑ سکتے ہیں اور کیا پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کیا معاملات طے ہو رہے ہیں۔ پہلے اس پر آ جائیے کہ یہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر۔ توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ وہ بیسکلی آفس ہے جو یہ تمام معاملات کا ریکارڈ رکھتا ہے کہ حکومت پاکستان کی سرکاری جو وزٹس ہوتے ہیں ان میں جو سربراہان حکومت ہیں، جو آفیشلز جاتے ہیں، انہیں جو گفٹس ملتے ہیں بیرون ممالک سے، وہ اس کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ اس میں سے کچھ گفٹس کو قانون کے مطابق پیسے کچھ ادا کر کے وہ کوئی بھی حکمران خود بھی رکھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ایک وہ رہا ہے، آپ نے بہت تفصیل سنی بھی ہوگی کہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب نے تو نہ جانے کیا کیا اس توشہ خانہ سے لے لیا ہے، کبھی گاڑیوں کے بھی الزامات لگتے ہیں اور کبھی بہت ساری اور دیگر چیزوں کے بھی۔ لیکن عمران خان صاحب پہ بھی کچھ الزامات ہیں کہ انہوں نے بھی توشہ خانہ سے کچھ چیزیں لی، اور اگرچہ عمران خان صاحب نے قانون میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے اس کی جو دینے والی ڈیو رقم ہے اس کو تھوڑا بڑھا دیا پرسنٹیج، اور پہلے تو وہ بہت ہی کم تھا، لیکن بہرحال جتنے قانون کے مطابق انہوں نے وہ پیمنٹ کر کے وہ لے لیے تحفے، اور اس کے بعد ان تحفوں کا انہوں نے کیا کیا، یہ ایک بیسکلی کویسچنیبل بات بنائی گئی جس کے اوپر یہ پورا ریفرنس دائر کیا گیا تھا عمران خان صاحب کی نااہلی کا، جس میں یہ کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب نے جو یہ تحفے لیے وہ لینا تو ان کا حق تھا، قانون کے مطابق اس کی پیمنٹ بھی کر دی، وہ بھی ان کی بات ٹھیک ہو گئی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان سے جو پیسے انہوں نے حاصل کیے ان کو انہوں نے اپنے گوشواروں میں، اپنے ایسٹس میں ڈکلیئر نہیں کیا، تو لہٰذا یہ 62F کا یعنی صادق اور امین والی جو شک ہے اس کا یہ کیس بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ایسٹس ڈکلیئر نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے وہ بددیانتی کر رہا ہے، تو اس لیے وہ چونکہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ صادق اور امین نہیں رہتا، لہٰذا اس کو نااہل قرار دیا جائے۔ بنیادی طور پر حکومت کا یہ اس میں موقف تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے روبرو، اسی وجہ سے اسپیکر کی جانب سے یہ ریفرنس بھیجا گیا تھا۔ اسپیکر نے اس کے اوپر ساری جو ہے وہ کی ہے اپنی جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے اس کے اوپر ساری سماعت کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اس کیس کے بنیادی طور پر 3 پہلو ہیں، ایک تو قانونی پہلو ہے، دوسرا اخلاقی پہلو ہے اور تیسرا سیاسی پہلو ہے۔ اگر میں اخلاقی پہلو کی بات کروں تو اخلاقی طور پر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ کوئی تحفہ دے اور آپ اس کو رکھ لیں اپنا ذاتی سمجھ کر، اور اس کے بعد پھر نہ صرف یہ کہ آپ اسے رکھ لیں بلکہ آپ اسے بیچ بھی دیں اور پھر اس کو جو ہے وہ ہڑپ کر جائیں آپ، تو یہ اخلاقی طور پر تو کچھ اتنی اچھی چیز نہیں لگتی، لیکن قانونی طور پر اس کی اگر اجازت ہے تو پھر اس کو اخلاقی ہمیں جواز بھی دینا پڑ جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا ایک مناسب دام لگا کر اگر وہ پیسے اس کو گفٹ وہ اچھا لگتا ہے تو وہ رکھ رہا ہے، تو پھر اس کا کیا ڈکلیئر کرنا، اس کا حکومت پاکستان کے جو ایسٹس ہیں اس کے اندر اس کا ڈکلیریشن دینا وہ ضروری ہے یا نہیں، یہ اس کا اخلاقی پہلو ہے کہ اس سے پھر واقعی کیا صادق اور امین والا معاملہ ہے، یا پھر آپ یہ سمجھیں کہ چونکہ اب وہ پہلو چونکہ وہ گفٹ اب اس کا ہو گیا ہے تو لہٰذا وہ اس کے ساتھ جو بھی کرے اس کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، کوئی اس کے اوپر کویسچن نہیں رہتا، تو یہ تو ایک چیز ہو گئی۔ دوسرا جو اس کا قانونی پہلو ہے، اس میں بہت سارے جو مختلف آئینی اور قانونی ماہرین ہیں جن میں اعتزاز احسن صاحب بھی شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ کو ایک تحفہ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اس کو بیچ نہیں سکتے، آپ اس کو بالکل بیچ بھی سکتے ہیں، اس کو آپ رکھ بھی سکتے ہیں، اور آپ اس کا اگر کسی کو آگے گفٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کا رائٹ ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ اسے بیچ رہے ہیں، جیسے آپ نے کوئی 5 لاکھ کی چیز لی ہے، 5 کروڑ میں بیچی ہے، تو آپ کے پاس ایک ایسٹ بہت زیادہ اس کی رقم کا بن گیا ہے، تو اس کے حساب سے پھر آپ کے اوپر ٹیکس بھی بنتا ہے، تو یہ ٹیکس ایویژن کا کیس تو بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایک شخص نے یہ پیسے جو ہیں وہ شو نہیں کیے ڈکلیریشن کے اوپر جب اس نے اگلے انتخابات لڑے، لیکن اس کے اوپر پھر ایک قانونی نقطہ اٹھتا ہے کہ ایک شخص جو پہلے ہی اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دے چکا ہے، کیا اس کے اوپر یہ قانون لاگو ہوگا؟ جو شخص اسمبلی کے حساب سے اپنے آپ کو تو وہ ممبر نہیں کہتے نا، کیونکہ وہ تو استعفیٰ دے چکے ہیں، اب آپ نے قبول نہیں کیا، وہ آپ کی مرضی ہے، تو اگر وہ اسمبلی کا استعفیٰ رکن ہی نہیں ہے تو پھر اس نے گوشواروں میں کیا چیز ظاہر کی ہے، کیا چیز ظاہر نہیں کی، کیا یہ کویسچن باقی رہتا ہے؟ تو یہ دوسرا ایک قانونی پہلو، اور تیسرا قانونی پہلو یہ کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی شخص کو جو صادق اور امین والی شک ہے 62F کی اس کے تحت نااہل قرار دے سکتا ہے، یا یہ صرف سپریم کورٹ کا حق ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم نے سپریم کورٹ کو تو دیکھا ہے کہ وہ ان معاملات میں کسی کو نااہل کر دے، جس کی سب سے بڑی اگزامپل خود میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہے جس میں انہیں نااہل کیا گیا تھا۔ ایون فیلڈ کے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان کے اوپر انہیں سزا احتساب عدالت میں ضرور ہوئی تھی، جس کی پھر اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ لگی ہوئی ہیں، جس میں سے مریم تو بری ہو گئی ہیں اور نواز شریف صاحب کے بھی بری ہونے کے کبھی امکانات ہیں،
लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से उनका केस हुआ था वो नाअहली का केस था बुनियादी तौर पर, जिसमें ये कहा गया था कि जो तनख्वाह उन्होंने नहीं ली थी वो एक एसेट बन गया था जिसे उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, इस वजह से वो सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा उनको नाअहल कर दिया गया। अब चूँकि उसमें कोई मुतय्यन नहीं है कि वो नाअहली कितनी है, तो उसको फिर ताहियात नाअहली ही कंसिडर किया जाता है। अब खैर इसके ऊपर भी बात हो रही है कि वो क्या ताहियात रहेगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर भी इसका एक केस चल रहा है, फैसल वावडा की नाअहली केस में भी इसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन बहरहाल वो एक अलग मामला है, उसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे। लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है कि क्या ये इलेक्शन कमीशन का भी इख्तियार है या नहीं, ये इसका तीसरा कानूनी नुक्ता है। अब आ जाते हैं सियासी पहलू की तरफ। इसके बहुत सारे सियासी पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि जो शख्स अभी हाल ही में 6 नशिस्तें जीतता है, एक ही शख्स 6 हलकों से नशिस्तें जीतता है, क्या ऐसे पॉपुलर लीडर को नाअहल करार देना सियासी तौर पर इतना ही आसान है? मेरे ख्याल से ये इतना आसान नहीं है। नंबर 2 ये कि जब वो लॉन्ग मार्च का बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं और अभी इम्कान है कि वो चंद ही दिनों में लॉन्ग मार्च की अनाउंसमेंट कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में उससे पहले उन्हें नाअहल करार देना, क्या इससे ये तासुर नहीं जाता सियासी तौर पर कि ये हुकूमत ने उन्हें वीक करने की कोशिश की है, और ये दूसरी तरफ ये भी कि उन्हें प्रोवोक करने की भी कोशिश की है? तो इस तरह दोनों तरह से सियासी तौर पर उन्हें अपना जो एक मकसद है वो यूज़ करने की शायद कोशिश हो रही है। नंबर 3 ये कि इमरान खान साहब मुसलसल इलेक्शन कमीशन पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो जानिबदार है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या इमरान खान साहब ने जो एक बैकग्राउंड पहले से हम देख रहे हैं कि बल्कि फोरग्राउंड जिसको कहा जाए कि एक तैयार कर रखा है कि ये फैसला ये मेरे खिलाफ आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इनका अपना बंदा है, जो वो कहेंगे वो कर देगा, तो क्या उन्होंने जो एक पहले से ग्राउंड तैयार कर रखा है उसमें आप वाकई आके जब ऐसा फैसला देंगे कि जी नाअहल कर दिया जाएगा, तो फिर क्या उनकी इस बात को तक़वियत नहीं मिलेगी कि इमरान खान साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो ठीक थे? तो ये भी इसका एक सियासी पहलू है। और फिर एक और अहम पहलू इसका ये भी है कि जब आप एक शख्स को इस तरीके से नाअहल करार देंगे तो फिर बाकी सब ने जो इतने अरबों के गिफ्ट्स लिए हुए हैं उनके बारे में फिर क्या ख्याल है? फिर अगर ये सारे केसेस खुलेंगे तो फिर प्रेशर तो अल्टीमेटली आएगा, जैसे फॉरेन फंडिंग केस के मामले में